Namaskar. Ladies and gentlemen, on behalf of Sattriya Kendra Guwahati of Sangeet Natak Academy, I would like to extend a warm welcome to you all to the 13th Sattriya Sangeet Samaroh. The most unusual circumstances we are faced with render live performances impossible. Today's performances would be presented online. Namaskar, Shraddheya Sudhibrinda, Sangeet Natak Academyৰ Sattriya Kendra Guwahatir হৈ ত্ৰয়োদশ সত্ৰীয়া সংগীত সমাৰোহলৈ মই আপোনাক সবক আন্তৰিক সম্ভাষণ আৰু আদৰণি জনাইছো। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय कला अकादमी है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया। अपने स्थापना काल से ही संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र की शीर्षतम संस्था के रूप में कार्य करती रही है। यह संस्था देश में संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न संस्कृतियों की व्यापक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। The Sattriya Kendra was set up in July 2008 as a part of Sangeet Natak Academy's efforts to support Sattriya dance and allied traditions. The Sattriya Kendra, through its programs, workshops and seminars on Sattriya dance, music and theatre, takes the Sattriya tradition all over the country and creates awareness and interest for this art form. Sponsoring programs and festivals outside of the home state has been a priority for the Kendra. In addition to Sattriya Sangeet Samaroh, Sattriya Kendra also organizes two major annual festivals, Onkya Bhavna Samaroh and Nritya Parva. These festivals bring Sattriya culture and artists closer to the public at large. Training programs instituted under prominent experts have allowed people outside of the Sattras, the traditional bastions of this culture, access to the art form. Grants to Sattras have greatly facilitated the development of Sattriya dance, music and theatre. An extensive archive of audio, video and photographic content has been created for the benefit of scholars and art lovers in general. ত্ৰয়োদশ সত্ৰীয়া সংগীত সমাৰোহৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰথমে আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে শ্ৰীমতী মিতালী দেৰ কণ্ঠত বৰগীত। Shrimati De, a Sangeet Nipun from Bhatkande Sangeet Vidyapith, Lucknow, and a graded artist of All India Radio and Doordarshan, is a disciple of Shrimati Mondira Khorma Lahiri and Shrimati Ashwini Bhede Deshpande. She has trained in certain compositions under Pandit Birju Maharaj Ji. Shrimati De trained on advanced aspects of Borgit under Sri Murari Mohan Khorma. She has performed extensively across the country. Borgits form an integral part of prayer services in Vaishnavite monasteries and namghars, places of community worship. শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত এটি বৰগীত, ৰাগ আখোৱাৰী, তাল একতাল, পৰিতাল আৰু খৰমান তাল। इस प्रस्तुति में खोल पर संगत करेंगे गिरेन कोलिता, ताल पर सात्विक प्रभाकर और वायलिन पर Dvipendra Khorma. Presenting Borgit performance by Shrimati Mitali De. Ram
Ram
Now the artist would be performing a Borgit by Shri Shri Madhavdev, Rag Mollar, Tal, Porital. The artist would conclude her performance with a Borgit by Shri Shri Madhavdev, Rag Natmollar, Tal, Sutikola.
রাম রাম মাই হেরো গোকুল সান্দাবে মাই হেরো আরে সকল বালে কমাজে যিনি নত বর আজ হাকি রহে ভুবন ভুলাবে মাই হেরো আরে সকল বালে কমাজে যিনি নত বর আজ হাকি রহে ভুবন ভুলাবে মাই হেরো মাই হেরো গোকুল সান্দ আরে মাই হেরো আরে শ্যাম হরির গীত পদ পরিলাম গীত কণ্ঠে কদম্ব মালা লোলে মাই হে শ্যাম হরির গীত পদ পরিলাম গীত কণ্ঠে কদম্ব মালা লোলে রূপে কৌতি মদন মন মোহন ক্ষীরে কি খণ্ডক দোলে রে মাই হেরো গোকুল সান্দ আরে মাই হেরো মাই হে রেণু পদ রেণু তনু করে কনক বেণু লহু লহু পঞ্চম গাইরে আরে কোটি তত কিঙ্কিণী পাবেনু পুর ধ্বনি হরহে হরহে ধেনু ধাইরে মাই হেরো গোকুল সান্দ আরে মাই হেরো আরে কালু কসান্দ বয়ন ঘন হে রাত গোপিনী দরকন পায়ারে মাই হে কালু কসান্দ বয়ন ঘন হে রাত গোপিনী দরকন পায়ারে কহয় মাধব হরি শরণ ক্ষীরে ঘোরি দিন পছর করো দয়ারে মাই হেরো গোকুল সান্দ আরে মাই হেরো আরে সকল বালে কমাজ যিনি নত বর আজ হাকি রহে ভুবন ভুলাবে মাই হেরো আরে সকল বালে কমাজ যিনি নত বর আজ হাকি রহে ভুবন ভুলাবে মাই হেরো
बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी धन्यवाद এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে দ্বৈত কণ্ঠত দুটি বৰগীত শিল্পীদ্বয় হৈছে বৰপেটাৰ শ্ৰীমতী বৰ্ণালী দুৱৰা আৰু শ্ৰী উৎপল বায়ন শ্ৰীমতী বৰ্ণালী দুৱৰা trained in Borgit under Shri Gautam Bayan. She is nippon in Hindustani music from Bhatkhandi Sangeet Vidyapit, Lucknow. Shrimati Duara has performed on many prestigious platforms across the state and has been honored with many awards. She is a regular artist of Borgit on Doordarshan. Shri Utpal Bayan trained in Borgit under Shri Gautam Bayan. Later he trained under Shri Gunindra Nath Oja. Shri Bayan, a Borgit Visharad from the Purvanchal Sangeet Parishad, performs regularly on radio and TV. Shri Bayan is actively involved in the cultural and traditional activities of Borpeta Khotra. Shri Bayan is also trained in Lokagit, Khol, Bhortal, Onkya Bhavna and Thionam. The artists would be performing a Borgit by Shri Shri Madhav Dev, noted Assamese Bhakti movement scholar and saint. Rag Borari, ताल पॉटपुरी एंड पोरी ताल इस प्रस्तुति में संगत करेंगे खोल पर रंजीत बायन ताल पर रूपक बायन और बांसुरी पर भास्कर ज्योति ओझा एया बरगीत परिवेशन কৰিবলৈ লৈছে শ্ৰীমতী বৰ্ণালী দুৱৰা আৰু শ্ৰী উৎপল বায়নে
দেখিয়া দুই নয়ন উজ্জ্বল চাম্পদিয়া জল মাঝে রহিল কমল কানাই কিনা রূপ খিয়া, কানাই কিনা রূপ খিয়া। কানাই দেখিয়া রূপ আকি বড় লাজে। কানাইর দেখিয়া রূপ আতি বড় লাজে মদন লুকায়া রইল হৃদয়র মাঝে কানাই কিনা রূপ খিয়া, কানাই কিনা রূপ খিয়া। কানাইর রূপের উপমার কেবা ক্ষেম এক পুঞ্জ হুয়াছে গোপিনীর প্রেম কানাই কিনা রূপ খিয়া, কানাই কিনা রূপ
মোহে ত্রিভুবন কহয় মাধব গতি নন্দের দলায় দেখিয়া রূপ মোহে ত্রিভুবন ও হরি মোহে ত্রিভুবন কহয় মাধব গতি মন্দির দন মাধব গতি মন্দির কানাইর দেখিয়া রূপ মোহে ত্রিভুবন ও হরি মোহে ত্রিভুবন কহয় মাধব গতি মন্দির দন মাধব গতি মন্দির Now the artists would be performing another Borgin by Shri Shri Madhav Dev, Rag Hohai, Tal Suti Kola. রাম 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 এ হে রাম
হেৰো আৰে সকল বালক মাজে জিনত বৰ সাজে হাসি ৰখে ভুৱন ভুলায়াৰে মাই হেৰো গোকুল চান্দাৱে মাই হেৰো আরে শ্যাম হরির পীত পদ পড়িল পীত কণ্ঠে কদম্ব মালা লুলে রে ও মাই হে শ্যাম শৰীৰ পীত পত পৰিল পীত কণ্ঠে কদম্ব মালা লুলে ৰে আৰে ৰূপে কৌতি মদন মন মোহন শিৰে শিখণ্ডক দুলে ৰে মাই হেৰো গোকুল চান্দাৱে মাই হেৰো আরে ধেনু পদ রেণু তনু করে কনক বেণু লহু লহু পঞ্চম গায়া রে ও মাই হে ধেনু পদ রেণু তনু পরে কনক বেণু লহু লহু পঞ্চম গায়ারে আরে কটি তত কিঙ্কিনি পাৱে নুপুৰ ধনি হৰখে হৰখে ধেনু ধায়াৰে মাই হেৰো গোকুল চান্দাৱে মাই হেৰো আরে কানু কসান্দব ইয়ান খান খান হেরত গোপিনী দরখান পায়ারে ও মাই হে কানু কসান দবয়ন ঘন ঘন হেরত গোপিনী দর্শন পায়ারে আরে কহয় মাধব হরি শরণ শিরে ঘোরি দিন বৎসল করু দয়ারে
बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति थी धन्यवाद এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে শিৱসাগৰ খাটপাৰ সত্ৰৰ শ্ৰী বিভূতি মহন্ত আৰু শ্ৰী জ্যোতিষ্মান মহন্তৰ খোলবাদন Shri Shri Khatpar Khotra, a monastic community of followers of Mahapurush Srimanta Shankardev, was established in 16th century by Ahom king Pratap Sinha. The Khotra has actively preserved ancient Khasipat manuscripts and disseminated various aspects of Khotriya culture such as dance, music, drama, and other arts and crafts. Shri Bibhuti Mohanta has trained under Khotradhikar Gopikanta Mohanta and later under Sangeet Natak Academy awardee Rebokanta Mohanta in Khatpar Khotra. Shri Mohanta gained expertise in playing khol, traditional Khotriya dance and mask making. He has performed extensively across the country. Shri Jyotisman Mohanta has trained in Khotriya dance and khol playing in Khatpar Khotra under Sangeet Natak Academy awardee Rebokanta Mohanta and in Khotriya under Bipin Chandra Mohanta. Subsequently, he trained in Khotriya music and dance under Shri Himanta Mohanta, Shri Dilip Bhuiya Borbayan and Shri Pritisha Suresh. He is a Bachelor of Music in Khotriya Music Khol from Dibrugarh University. इस प्रस्तुति में संगत करेंगे बांसुरी पर अल्ताज हैंडिक और ताल पर ऋषिराज मोहंता. The artists will start with Rag Taloni and Boha Sahini. This will be followed by Ek Tal, Sut Kola Tal and Khorman Tal along with its gaman, ghat, chok, jaman and thela bajana. Bhangi bajana is one of the major characteristics of Tal system in Bordua tradition. A variety of Bhangi bajana are also included. The artists would conclude their performance with Suti Thela of traditional Prohongya system. Ladies and gentlemen, presenting khol recital by Shri Bibhuti Mohanta and Shri Jyotisman Mohanta.
অতি সুন্দৰ পৰিৱেশন সমূহ শিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছো Our next item is a Borgit performance by Srimati Parulmoning Panyang from Dhokwakhana, Assam. Srimati Panyang has trained in Borgit under Sri Khirod Bora and Sri Ranjit Bora. Srimati Panyang is an approved artist of All India Radio, Dibrugarh. She has performed in various events across the state. Now the artist would be performing Borgit by Sri Sri Madhavdev, Rag Sindura, Tal Puri, Sutkola and Rosok. Hongotkari Hilpi Hokol Hul, Kholot Lakshajoti Borwa, Talot Sopnil Gogoi, Aru Bahit Lakshajit Khoikia. Presenting Borgit performance by Srimati Parulmoni Panyang. Krishna Shankara Guru Hari Jaya Jaya Nanda Nandana Paramananda Bandhu Lagu palang Iramo Jupada Pangkaja Raja Aja Bandaya Hakala Bhuvana Eku Palang
জয় জয় নন্দ নন্দন পরমানন্দ বন্ধু বালগু পালং রাম রূপ বিবরম কোটি কোটি অন্দ জয় সানা অনু পরমানি হে রাম নন্দ নন্দন কোটি নামধরত হুহি তুহি লীলা তুই জানি জয় জয় নন্দ নন্দন পরমানন্দ বন্ধু বালগু পালং রাম দীন দয়াল জগজ্জনতারণ কারণ পুহি অবতারা হে রাম পরম মূর্খমতি কহয় মাধব দীন গতি মেরি নন্দ কুমারা জয় জয় নন্দ নন্দন পরমানন্দ বন্ধু বালগু পালং হে রাম যুপদ পঙ্কজ রজ অজ বন্দয় সকল ভুবন একু পালং জয়
That was a beautiful performance. Thank you. आज के हमारे अगले कलाकार हैं बोरपेटा असम से खोल वादक श्री त्रिदीप दास. Shri Trideep Das, Visharad in Tabla from Bhatkhande Sangeet Vidyapit Lucknow, has trained under Shri Gopinath Das. Shri Das has also obtained Gunin in Khol under Hongit Hotra. He also trained under Shri Jagannath Bayon and Shri Bipul Oja. He has performed extensively across the country and has received many awards for his performances. इस प्रस्तुति में संगत करेंगे बांसुरी पर भास्कर ज्योति ओझा और ताल पर दिनेश चंद्र दास. শিল্পীয়ে আৰম্ভণিতে হাত চালনা আৰু তাৰ পিছত ৰস্ব একতাল পটপৰি তালৰ ওপৰত ভিন্ন বাজনা বজাই জ্যোতি তাল মানজ্যোতি তালৰ লগতে ভংগী বজাই খোখা ধেমালিৰ এটি অংশ বজাই সমাপ্ত কৰিব. Presenting Khol recital by Shri Trideep Das.
That was a beautiful performance. Thank you. এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাৰ্থী শ্ৰীমতী বন্যা দাস, শ্ৰীমতী প্ৰীতিশিখা দাস আৰু শ্ৰীমতী পুষ্পমুগ্ধা দাসৰ কণ্ঠত বৰগীত। তিনিওগৰাকী শ্ৰী বিজয় চন্দ্ৰ বায়নৰ শিষ্যা। Shri Bijoy Chandra Bayan trained under Shri Hariram Bayan. Shri Bayan has obtained Visharat in Hindustani vocal from Bhatkhandi Sangeet Vidyapit, Lucknow. He is a graded artist of Borgit in All India Radio, Guwahati. Shri Bayan has been a performer and resource person in various cultural programs and seminars conducted through the length and breadth of the country. Accompanying artists are Rupak Bayan and Bijoy Chandra Bayan on khol and cymbal and Bhaskar Jyoti Oja on the flute. The artists would be performing a Borgit by Sri Sri Madhavdev, noted Assamese Bhakti movement scholar and saint. Rag Tur Bhatiali, Tal Manjoti, Porital, Rasoektal and Jyotiman. Ra
শিল্পীসকলে এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত এটি বৰগীত, ৰাগ বসন্ত, তাল পৰিতাল, জামন আৰু পটপৰি। रा
That was indeed a delightful performance. Thank you. With this, we conclude today's program. देवियों सज्जनों, इसके साथ ही खौट्रिया संगीत समारोह की आज की संध्या की प्रस्तुतियां अब यहीं संपन्न होती हैं. The events scheduled for tomorrow, the 1st of November 2020 are lecture demonstration session by Srimati Roopjyoti Oja from Guwahati on Bhakti Rasa in Borgate. The performance is scheduled for the evening from 6:30 p.m. hour. Borgit by Upen Gayon, Khol recital by Amol Borua, Borgit by Borokha Khonikor and Mrinmoy Chetia, Khol Mridanga recital by Parag Hoikia, Papu Neog and Horokanto Borua, Borgit by Nibedita Gayon, and another Borgit by Bobita Oja, Binita Das and Papuri Das. Thank you, ladies and gentlemen, for being with us. Please do keep an eye for our next series of presentations scheduled for tomorrow. Have a good evening.